الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد جميعا أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. أمي ألو تالتانو مسامي نني إيكي أدماني مسامي حكيل دينني إما مسامي في سمانتي بلبل لابوري أدمادونكا. أمي ألو تالتانو تانو لدانتي تانو منا أمي بانكا كيسيني نمان لاسي كيدونكا كنتيما أدمادونكا سويري ماما نندو كولوكوكا ألو تالا ما تشمي نيوندا أدوفاناتنا نيوندانا ninche bele bele mi Muhammad ye nemani kisi baye akeni meka kangarila aka manton ye akeni meka adamado lasla ko bele bele donye slama dendo yere kelime bikani ko ke ka ko ni ke ko mi ko jugute slama o ye mun ko ye o le ye dolomi ye slama chedo yere be furu kono nunu be bokata kene maso nunu be dolomi ka do furu muso bimo ka subhanallah. Slama dendo kelime bika dola ke minjiye eslama ni dunya laban to masere bele bele doye Allah taala ko di neni ema qur'ana kono ala kara yem fonneni enye kabo Allah taala ka kuma kan la kalula Allah taala ko ya ayyuhal ladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali ash-shaytani fashtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah taala ko aw mu'minu liman yala Allah taala ma ebe selisu ani tele e kenime ka kunmo la sama kana yerema ka Allah taala kelenya bato ke jogola ala ko kwanya lon ka foko dolo ani femme do soje bonda kono lotori na nyona wari jouer kuntan sube Allah taala ko kosole nogole ka bo shetana ka barawla ha ko barak ke jugule nu barawe Allah taala ko fash Allah taala ko ye bara ci jugule ye ka bo shetana ka barawla dolo ani sojo an keni me kanya waru place bara minuna Allah taala ka bara minu kon ko haramya ala ko ni ma bara nu ci jugu yalo kwanya lon ka fo ko shetana ka bara no nule nu barawi ala ko di ko fashtani bu ha ka wiya were cejanya ka boni bara lale la'allakum tuflihun ni kire tejanya ka boni bara jugula miye dolo miye Allah taala ko tumodo bini yere ye kisi bonna kono miye Allah taala kan ne mambay slamaw ala karabe neni e averti groupe taminu haramu yala dolo kono mo tamsi yoroma minu haram ya dolo bolo ala karako sallallahu alayhi wa sallam la'ana Allahu al-khamra ko Allah taala ye dolo ke fen danganiye slama deminu kelime ka o yere di dolo mi mani na me ko sabere Allah taala ye dolo haramu ya ka dolo ke fen dangani groupe farot ma haram yala ka fara dolo ka wa sharibaha mo mi me dolo mi ya lon ka fo ki dangani ne ka be ala kera kuma ka ma be Allah taala ka jon dangani uchama slama Allah taala ka danga te bolo ba ka danga ide Allah taala ka danga labay jahannama le dolo mina dangani me wasaqiha ani mo mi yere be dolo di mo ma mini bolo ma mo mi me dolo ke mo kum veri la ko kami mo mi me bara la fan fe yoro la restaurant na ale ko kale te dolo mina me ale be dolo servi le doron ka di ya lon ka fo ala kera ko ki dangani me ala taala ka danga e jahannama le wabaiha mo mi fana me dolo fere ale ko kale te dolo mina slama magazan chama umbe olu ko ye slama ye ko te dolo mina me olu be kanga dolo fere Allah taala ko ki fana dangani me kabe ala kera kuma kama sallallahu alayhi wa sallam wa mubta'aha mo mi fana ko kale te dolo fere la me ale ba sana le te doron ka yere servi ala ka ke ko breye wala ma bata ka sanka di mo do ma le yere te dolo mina ma le be dolo la barola ko tigla mo fana dangani me slamaw danga groupe be janyana de ani ton fana wa asiraha mo mi yere be baraka société la dorobe la bara société mina olu le be dolo fabriquer
k'a kɛ buteliw kɔnɔ mais ale tɛ dɔlɔ min na dɛ k'o fana k'o dangani bɛ wa mu'tasiraha ok ne yɛrɛ tɛ baara la société la mais ne ni société le bɛ baara ɲɔgɔnya la ka bɛn dɔlɔ baara ma ne ni société bɛ baara la ka bɛn miiriya sugu bɛɛ lajɛlen ma tuma dɔ n ya action b'a la mais ne tɛ baarakɛla kɔnɔ dɛ ne ya wari bɛ société o la société bɛ dɔlɔ la baara la walama ni a yɛrɛ labaara la anw de b'a ta ka taa a distribuer anw fana ya pourcentage b'a kan mais anw t'a mina i fana dangani bɛ Alahu Taala bolo wa hamilaha mɔgɔ min fana bɛ dɔlɔ transporter ka dɔlɔ mamili bori dɔlɔ bɛ mamili min kɔnɔ silamadenw k'a damina continent bɛɛ la k'a fɔ nin ma Amérique Europe Afrique silamadenw bɛ kan ka livraison mamiliw bori a y'a yɛrɛ ma ɲininka dɛ aw bɛ kan ka mamili minnu bori o est-ce que aw tɛ dɔlɔ transporter la y'a lɔn k'a fɔ n'i bɛ dɔlɔ transporter la i ka transport bori la y'a lɔn k'a fɔ ko Alahu Taala ko kabɛ Ala kɛra kuma kama k'i dangani bɛ subhanallah wal mahmulata alayha a fana bɛ ta kana di mɔgɔ minnu ma transporteur b'a ta kana servi mɔgɔ minnu la ele min bɛ diɲɛ a ye na bila i ka magasin kɔnɔ i ya bon lɔni magasin min luyeni bɛ e ka bon cɛ ma dɔlɔ feerelaw bolo e tɛ dɔlɔ min na mais e diɲɛ min kɛra k'i ka bon dayɛlɛ k'i ka magasin dayɛlɛ ko ka dɔlɔ feere a kɔnɔ k'i fana dangani bɛ wa akilu thaman ani mɔgɔ min fana bɛ diɲɛ ka dɔlɔ wari domu e b'a kalama jati jati k'i dencɛ ni denmuso tɛ baara gbɛrɛ la dɔlɔ baara kɔ o bɛ baara la dɔlɔ le la o ye wari bila ka taa i ma i fana ka o ka baara lɔn ye diɲɛ ka wari o fana dɔn i y'a lɔn k'a fɔ k'i fana dangani bɛ silamaw ne ni e ne ni hadisa banna fɔla ne ni e ye tuma dɔ ne ni e bɛ faragbɛ la anw bɛ baara la fan fɛ dɔlɔ bɛ labaara la fan min fɛ i yɛrɛ ta min na tuma dɔ i b'a transporter la charo la walama i b'a tali bolo la ka na déposer walama i bɛ client ya dɔlɔw ta la ka na bila i y'a lɔn k'a fɔ k'i fana dangani bɛ kamasɔrɔ i bɛ baara la fan fɛ ele fana bɛ baara kɛ la ni dɔlɔ le ye ala kara ya hadisa dɔ bɛ yen a ko man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ko ni mɔgɔ mɔgɔ limaniyala Alahu Taala ma ani ka limaniya lon laban ma kiti kɛ lon lahara lo fala yaqudu k'i kana sigi yɔrɔ la dɔlɔ bɛ mina fan min fɛ walama dɔlɔ bɛ labaara la fan min fɛ subhanallah fala yaqudu fi makanin yushrab alayhi al-khamr ele ni mɔgɔ dɔw bɛ teriya la i nana n'o ye aw ka u yɛrɛ ye yɔrɔ dɔw kɔnɔ dɔlɔ bɛ min fan min fɛ ele tɛ dɔlɔ min na dɛ i sigilen bɛ ka baro kɛ n'a ye olu bɛ kan k'u ka dɔlɔ min i y'a lɔn k'a fɔ k'i dangani bɛ Alahu Taala bolo a tɛ bɛn silamaden ma ɲasi ma Alahu Taala ko a ka kuranna selimanba kɔnɔ ko waati min na Alahu Taala ka kuranna lajigi mɔgɔ dɔw ye kuranna kalan kan lamɛn olu ye kuranna kɛ sabotili fɛn ye ko an kana diɲɛ ɲasi ma ka sigi n'olu mɔgɔw ye n'i sigila ni olu mɔgɔw ye i ka taa julumu de sɔrɔla olu ka ala kota min kɛ i bɛ dɔ sɔrɔ ka julumu na silamaden ka kan k'a yɛrɛ bonyale dɔlɔ bɛ feere fan minnu fɛ dɔlɔ bɛ min fan minnu fɛ silama bɛrɛbɛrɛ sigiyɔrɔ tɛ yɔrɔ sugu o ye ele nana mun kɛ ye ne tɛ dɔlɔ min na n nana ale kana sigi n'a ye hali ni e ni mɔgɔ bɛ baro la a tigi sigilen bɛ dɔlɔ b'a bolo y'i cɛ janya ka bɔ a tigilamɔgɔ la ele y'i ka diina bonya n'ale ma Alahu Taala bonya k'a ka diina bonya k'a lɔn k'a fɔ Alahu Taala ko dɔlɔ min ko setana ka baara nɔgɔnin dɔ le ale ye baaraw fana ta k'o min ele silama bɛrɛbɛrɛ y'i sigi o kɔrɔ k'a fɔ ko n teri le ne tɛ dɔlɔ min na yalaw e ye valeur di nin mu banbaga kuma kama ala kɛra ye mɔgɔ 10 minnu ko fɔ ko dangani bɛ dɔlɔ bolo i fana y'i jija n'a sɔrɔ e bɛ baara la dɔlɔ bɛ latɛmɛna i k'i yɛrɛ lɔn ɲaɲa Alahu Taala k'i lɔn ka tɛmɛ i kan ni ne ye nin baara to yen n bɛna balo cogo di ne bɛ denbaya la balo la n balimacɛ ni n balimamuso an y'an dusu suma tubabu cɛ walama an ka patron minnu bɛ farafinna olu tɛ harijigɛ mansa ye Alahu Taala le ye harijigɛ mansa ye anw ni an ka patron bɛɛ lajɛlen ye harijigɛ ɲinina le ye n'i silanna Alahu Taala ɲɛ i ka harijigɛ ɲini na k'a lɔn k'a fɔ ne bɛ kan ka baara min kɛ ne bɛna compte bɔ nin baara kelen kelenna bɛɛ la ala kɛra ya hadisa dɔ yɛrɛ bɛna ka sabati dɔ nin kumakan na ko adamaden foyi tɛ n'a sen kɔrɔta la kiyama lon Alahu Taala b'i ma ɲininka kuma belebele 4 na a kumakan laban 2 ye mun ye Alahu Taala b'i ma ɲininka i k'i ka nafolo sɔrɔ sila jumɛn kan subhanallah ala ne ye ka n ka nafolo sɔrɔ mɛsi dɔ le la ani mɛsi feere i y'a lɔn k'a fɔ ko Alahu Taala ka danga kɛtɔ laburuli kan
ne kan ka nafolo sɔrɔ baara de la ne tun bɛ dɔlɔ la baara min na n tun t'a min dɛ mais ne kɔni tun bɛ dɔlɔ mamili bolo i y'a lɔn k'a fɔ ko nin tɛ dalilu ye i bolo kiyama lo ele k'i ya wari sɔrɔ ɲami i kɛtɔ ma ɲininka ala la i banna fana k'a don sila jumɛn kan silamadenw kiti belebeleba ma kɔnɔ na dɛ wallahi billahi tallahi an tɛna arijinɛ sɔrɔ la ka an to an yɛrɛ nidiyanen baaraw la alaw taala sɔsɔ bɛ baara minnu kɔnɔ ni ne ye nin to ye n bɛ mun kɛ silamakɛ ni silamamuso alaw taala ko e ma ko dugukolo lawasani de ni yɔrɔ dɔ balo ma se nɔgɔyali ye fo haramu sila kan k'i ye taa fan wɛrɛ fɛ mais an kɛlen bɛ ka an nidiyanen kow le kɛ kamasɔrɔ an bɛ kan ka nafolo sɔrɔ a la anw fana ɲɛnɛ k'a fɔ nafolo min bɛ sɔrɔ a la ko an tɛna sala ka nafolo to yen ne ni e saya b'an ma kɔnɔna an y'an ka sɔrɔfɛnw seniya an y'an ka harijigaw seniya an ye halala senimaw bila an nɛn kan an y'an ka wari ɲiniɲɛw seniya dɛ n'o tɛ silamadenw bɛ baaraw la tubabuw la farafinna fan dɔw fɛ haramu de ka ca baara olu la mais bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ k'i ɲɛ datugu olu kan k'a fɔ ala la ne bɛ balo o de la silama o tɛ daliluya ne nin ye bolo dɛ kiyama lon i tɛ nin sen kɔrɔta i bɛ ma ɲininka alaw taala bolo ni tolo bana don la alaw taala kumakan senima nin na ani ala kɛra ka hadisa ninnu ne ni e ka kan ka mun kɛ a gbɛlɛyara ɲaɲa an ye alaw taala ta ka d'a kan alaw taala ko kuranɛ kɔnɔ waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ko ni mɔgɔ min silanna alaw taala ɲɛ ne bɛ baara de la ala sɔsɔ bɛ nin baara la haramu bɛ nin baara la mais ne bɛ silanna alaw taala ye n dusukun tɛ diɲɛ n'a ma wallahi n'i ye nin to yen alaw taala kosɔn ni limaniya ye ala ye layiru ta i ye yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ala bɛ bɔda d'i ma ala fana bɛ ban fana ka harijigɛ dɔ d'i ma ele yɛrɛ miiriya tɛ harijigɛ min na silamaw an y'an cɛ janya ka bɔ dɔlɔ la baara la alaw taala ye mɔgɔ minnu danga dɔlɔ fɛ olu le kofɔni filɛ an bolo ni n'a sɔrɔ an balima silamaw bɛ nin baara cɛjugu la ka nin baara an balimaw seniya ka bɔ nin baara cɛjugu la alaw taala bolo ala m'o kɛla aqulu ma tasma'una wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh